hot are you? Gaano ka ka-hot? Hot. Ang hot. 69. Wow. Ano to? Hindi ko alam. Crush. Okay. Oh, baka yan. Your soulmate is at the nearest coffee shop. my gosh. Nasa coffee shop. Ito, favorite ko kasi. Basketball. 10 lang yan. Hindi ako marunong. Hindi. 7 lang natin yan. Badminton. Ayun. 3. Yan. Ano yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. 6. Ano ba yan? Una natin. Wow. Okay. So, ano? Your eyes. Yung mata ka pala yung pretty. Kasi bulakog. Okay, yan. Ayoko niya. Yan. DS. GBA. PS5. Ay, PS2 pala. Kala ko PS5. XBit. Oh. N64. PS2. Game Boy. Wala na. PS4. Ikaw pa. Section Okay na. Rap. Ayoko niyan. Takot ako dyan. Ano yan? Ox. Ox ata. Tiger 4. Rabbit. Inangagat yan. Dragon. Ayoko ng dragon. Snake. Oh my God. My favorite. Horse. Sheep. Monkey. Ayoko ng monkey. Okay. Ay, yung nga pala. Paborito ko yan. Pig. Paborito ko yung animal dog. Daw ni Eloisa ito. Right behind you. Ako ba yung soulmate niya? Ha? Soulmate ko ba yan? Siya yung pinsan ko, hindi soulmate. Ano yan? Hello, Hello. Hello. Hi. Who are you? Nasaan mama mo? Bala ka.